मकतूला मुकद्दस की सास और बदकिस्मती से उस कातिल इंसान की माँ भी, इनके लिए कितना बड़ा सान्या है, कितनी बड़ी तकलीफ का आलम है। ये पोता है, एक छोटी सी बच्ची है जो मदर फीड पे थी। बच्चों को अभी कुछ पता नहीं, ज़िंदगी कैसे गुजरनी है, हमारी माँ किधर है, बहुत सारी चीज़ें। इन मासूम बच्चों को अभी कुछ पता नहीं, लेकिन इस माँ के लिए बड़ा मुश्किल है कि कातिल बेटा है, कैसे सरवाइव करेगी, लोगों को क्या जवाब देगी। इनसे जानते हैं कि बेटे के बारे में क्या कहती है, बहू के बारे में क्या कहती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप मुकद्दस की सास हैं जी। क्या हुआ था, साथ ही रहती हैं आप? हाँ जी, मैं साथ ही रहती दिन रात में। क्यों झूठ बोलूं, मुझे क्या जरूरत है झूठ बोलने की। हम साथ ही रहते हैं, सास बहू। क्या हुआ साथ क्या? से इकट्ठे ही रह रहे हैं। हाँ जी, क्योंकि मेरा कौन है दुनिया पर मेरे बच्चों के अलावा। मैं साथ ही रहती थी। मुझे नहीं जानता, अल्लाह जानता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं खुद हार्ट की पेशेंट हूँ, ब्लड प्रेशर है, शुगर है। मुझे नहीं पता कि उसको क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कि उसने ऐसा क्यों किया। ये मासूम बच्चे उजाड़ दिए, मेरे बच्चे का घर बसा बजाया उजाड़ दिया। आपका घर बर्बाद हो गया, बच्चे यतीमों जैसी जिंदगी मस्कीन हो गए। बहुत वीरान हो गए, बेसहारा हो गए। जो माँ होती है वो माँ होती है। बाप काम पर जाएगा या बच्चों को संभालेगा। मेरा बच्चा तो वो काम पर था, उसे तो यही नहीं पता कि घर में क्या हो गया। वो घर पे नहीं था। आप उस रोज कहाँ थी? मैं डॉक्टर की थी। आपको कैसे इत्तला मिली? खुद ही बतला करके गया है। क्या? फोन आया उसका कि घर जा कर के देख, उसको ना कुछ लोग मार कर चले गए हैं। घर में ना कुछ बंदे घुस गए। मेरा दिमाग काम नहीं करता बाबू, मैं साफ जेडी बतला। घर पर जा कर के देख, कोई बंदे घर में घुस गए हैं। जाकर इसने बहुत वो किया, बेचारी बच्ची ने मेरी नहीं हार गई। इसने अपने भाई को फोन कर दिया, फिर जिसकी फादर यानी कि बीवी है वो आया। उनने क्या, वो भी देख के ताले को परेशान हो गया। वो फिर आया बेचारा, हथौड़ा ले मांगा उसने, हथौड़े से घर यानी कि तोड़ा। वो अंदर गया तो उसने आलम देखा तो वो वहीं गिर गया, बेहोश हो गया, गिर गया। उसकी मोहब्बत की शादी है, उसने मोहब्बत से शादी की थी। बहुत जान डालता था अपनी बीवी के ऊपर, बाकी उसके अलावा मुझे नहीं पता। मेरी खुद बड़ी हालत खराब हो। 4 साल मुकद्दस आपके साथ रही है, हाँ जी। खिदमत करती थी? हाँ जी, बहुत अच्छी। कपड़े धो कर देती थी, रोटी पकी भी देती थी। अच्छी बहू थी? बहुत बहुत इज्जत की कैसी थी? बहुत अच्छी थी, इखलाक प्यार बहुत अच्छा था। 4 साल में कभी कोई ऐब देखा मुकद्दस के किरदार में? नहीं, अल्लाह माफ करे, परवरदिगार नहीं। मैंने कुछ ही भी नहीं देखा कि कोई गैर उसका रिश्तेदार या कोई लड़का आ रहा हो। मुकद्दस की शादी के बाद मैंने ऐसा भी नहीं देखा, सिवाय उसके भाई, उसके फादर, उसके अलावा किसी को नहीं देखा? नहीं। गैर हम भी नहीं किसी को आने देते अपने घर में, गैर का। हमारे घर में कोई ताल्लुक नहीं गैर का, क्योंकि मैं खुद रोज़े नमाज वाली इज्जत को जानती हूँ। रिजवान साथ ही रहता था? एक ही घर में आप लोग रहते थे पूरे? हाँ जी, हाँ जी, साथ ही रहते थे। वो भी बेटा, ये भी बेटा, मकतूला बेटी भी, बहू भी, खिदमत गुजार, अच्छे किरदार की। बहुत मैंने बेटियों से ज्यादा उसको प्यार किया। क्या मामला बना, क्या हुआ इसको? आप समझ नहीं आई मुझे कि उसने ऐसा क्यों किया। वो चुप रहने वाली, कोई बात हुई तो कर ली, वरना खामोश चुप। बच्चों के साथ अपने बच्चों को नहला रही, धुला रही है, खाना वगैरह खिला रही है बच्चों को। मुझे अम्मी कुछ खाना है तो नहीं बेटा नहीं, इससे ज़्यादा। रिजवान की कोई बुरी नज़र थी
اہل علاقہ میں کچھ لوگوں کا یہ بتانا ہے کہ رضوان جو ہے وہ مقدس پہ بری نظر رکھتا تھا. ماں جی حق سچ کی بات کرنی ہے, ٹھیک ہے؟ ہر کسی نے اپنی قبر میں جانا ہے, ہر کسی نے اپنے کیے کا اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے. مرتی اسٹیج پر بیٹھی ہوئی ہوں, کوئی پتہ نہیں, مگر میں نے کبھی اس کی ایسی نگاہ نہیں دیکھی کہ ویسے اس کو عزت کے ساتھ وہ بلاتا تھا, کھلاتا پلاتا تھا. بہن بیٹی بلاتا تھا. ہاں بہن بیٹی کی طرح کہ آجا مقدس بیٹا تو بھی روٹی کھا لے, ایسی بھی کھا رہے, تیرے واسطے بھی لے آیا, تو بھی کھا لے. اچھا, بہن بیٹی کہتا تھا. لوگوں کا بتانا یہ ہے کہ مقدس پہ بری نظر رکھتا تھا. یہ اللہ جانتا ہے, یہ اس کا دل جانتا ہے. دیکھو دل کے اندر نہ آپ گھس سکتے نہ ہم گھس سکتے, حال تو اللہ جانتا ہے. اللہ جانتا. نہ چہرے پر جو لکھا ہے نا اسے کوئی نہیں پڑھ سکتا کہ اس بندے کی نگاہ میں کیا ہے. میں نے اسے اچھا نہ آج کیا رہی نہ کل کیا ہوں گی. میں نے یہ پولیس والوں کو بھی کہا کہ چورائی میں کھڑے کر کے نا اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو پھانسی دی جائے, دنیا کو عبرت حاصل ہو. یہ بہت بڑی بات ہے, بڑے جگرے کی بات ہے, بڑے عبرت حاصل ہو, بڑے ظرف کی بات ہے. معذرت کے ساتھ میں آپ کی بات کو کاٹ رہی ہوں, یہ بڑے ظرف کی بات ہے. ایک ماں کا یہ کہنا, جان دیا, ایک بچے بھی ران کر دیے, میرے بچے کا محبت کی شادی, میرے بچے کا گھر اجاڑ دیا, ایک ماں کو بھی اجاڑ دیا جو ماں کا خیال رکھتی تھی. میں نے نہیں برا کہنا, میں نے بھی قبر میں جانا, آج چلی جاؤں کل چلی جاؤں, کوئی پتہ نہیں, زندگی میں کوئی پتہ نہیں. میں تو ہارٹ کی پیشنٹ ہوں, بلڈ پریشر مجھے, شوگر مجھے, سب نے اپنی اپنی قبر میں جانا. باقی انصاف کرنے والی اللہ کی ذات, اور آپ ہو نیچے, آپ اوپر اللہ کی ذات. اس کے ساتھ انصاف ہی ہونا چاہیے, اس کے بچوں کے ساتھ, میرے اپنے بچے کے ساتھ. قتل کرنے کے بعد فرار ہو گیا تھا. ہاں فرار ہی ہو گیا, بھاگ گیا تھا. ہاں باغ کہاں سے میں ملا؟ تالا لگا کر کے گیا وہ گھر کو, اور چابی کہتے ہیں اندر پھینک کے. میرے بیٹے جس کی بیوی تھی نا اس نے آ کر کے تالا توڑا. اب یہ نہیں پتا, اللہ جانتا کہ کدھر بھاگ. پتہ ہے کتنے گھنٹے پہلے قتل کیا تھا؟ نہیں بھاگ. بچے پاس تھے ماں جی. ہاں بچے ابھی بتایا نہیں پتا ہے سسٹر نے کہ بچے اوپر لیٹے ہوئے تھے. ماں کے, میں نہیں گئی اندر, مجھے نہیں جانے دیا کسی نے بھی کہ آپ دل کی پیشنٹ ہے, اس کو 3 اٹیک ہوئے میں, ایسا نہ ہو کہ اندر جو ظلم ہو گیا وہ باہر بھی ہو جائے. تو مجھے اندر نہیں جانے دیا. بیٹے کتنے ہیں آپ کے؟ 3 بیٹے. 3 بیٹے ہیں. تیسرا بیٹا کون سا ہے؟ بڑا ان سے چھوٹا ہے؟ وہ سب میں چھوٹا ہے. وہ سب میں چھوٹا ہے. وہ بھی اسی گھر میں رہتا ہے؟ نہیں, وہ ہمارے پاس ہی نہیں رہتا. اچھا. وہ آتا ہے کبھی کبھار, جب مجھے دوائیاں دینی ہوں وہ بھی یہاں بلا کر کے دوائیاں دے کر کے. مقدس نے اپنے گھر والوں کے خلاف جا کے آپ کے بیٹے سے شادی کی, پھر اس شادی کو نبھایا, آپ لوگوں کی خدمت کی, پھر والدین سے صلح ہو گئی تھی اس کی؟ ہاں جی, دن رات جاتی آتی تھی, وہ بھی آتے جاتے تھے, بیٹھتے اٹھتے تھے, کھانا پینا تھا ان کا ساتھ. کیوں بندہ جھوٹ بولے, جو ہے بات وہ ہے. باپ بھائی سب آتے جاتے, بیٹھتے اٹھتے ہیں, ان کے گھر بھی آتی جاتی. مقتولہ بہو ہے, قاتل بیٹا ہے, کیا کہیں گی؟ جو میں نے کہہ دیا کہ میں اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی, اسے پھانسی ہونی چاہیے. میرے بچوں کو, یاری معصوم بچوں کو انصاف ملنا چاہیے. میں نے کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا. جوان بچی ہاتھوں سے چلی گئی. یہ تو آپ بہتر جانتے ہو کہ قانون کیا چیز ہے, اور جو میرے بچے بلا وجہ پھنسے ہوئے ہیں ان کو انصاف ملنا چاہیے. اور جو مجرم ہے اس کو سزائے موت ہونی چاہیے. میں بار بار کہوں گی, 100 بار کہوں گی کہ اس کو سزائے موت ہونی چاہیے. میں اس کی شکل نہیں دے, میرے گھر اس کا جنازہ بھی نہ ہے, کسی نے جنازہ بھی نہیں اس کا لینا. ہم نے شکل نہیں, میں نے دیکھنا بیٹا, میرا دل کرتا میں اپنا سینہ پار پیٹ پیٹ کر رہا ہوں. میرے سے بچوں کا دکھ نہیں دیکھا جائے. میں آپ ہارٹ کی پیشنٹ ہوں, میں دل کی مریض ہوں, میرے سے نہیں دکھ دیکھے جاتے. ہر وقت دودھ پینے والے چوگے کی طرح اپنے بچوں کو کھلاتی رہتی تھی. کبھی حلوہ پکا لیا, کبھی سیویاں بنا لی, کبھی باہر سے چیز. ہم تو نہیں کر سکتے نا اتنی گیر. بچوں
की तरह कौन मैं बीमार हूँ तरह बाबू। बच्चों को कोई नहीं पाल मैंने कहा है कि आप भी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, मैं भी हूँ। इन बच्चों की मैं, ये मेरी बच्ची ना होती करीब, कौन करता है इनका? आपकी बेटी संभाल रही है अब बच्चों को। हाँ जी, मुकद्दस के वालिदैन क्या कहते हैं? वो वही जानते होंगे, हम नहीं। हम गए भी थे, तो हम गए थे ना फौजिया उनके घर, उन्होंने हमारी बड़ी बेइज्जती की। हम चुप करके बैठ के जनाजा देख करके, मुंह देख के, आखिरी बच्चे का दीदार करके हमने सवाल करा। कातिल बेटा था ना। दोबारा हम घोड़ी पे नहीं जाके बैठे, हमने दोबारा उनके दरवाजे चढ़े। क्यों? कि वो भी हमारे पर हमला कर सकते हैं। उनकी बेटी गई है, उनका उनकी आपकी जगह बहू आपके साथ 4 साल की मोहब्बत उन्होंने इतनी बड़ी की है पाल पोस के। हाँ जी। उनके उनके जिगर का टुकड़ा है उनकी बेटी। वही ना उनका जो- दुख भी बहुत बड़ा है। ना वो देन दे सकते, ना हम देन दे सकते हैं। ये रब को पता है कि क्या हुआ उस बच्ची के साथ, क्या नहीं हुआ। अकेले घर के अंदर ना आपके नाम पे अल्लाह की जात से कुछ नहीं छुपता। अल्लाह से मैंने कहा, अल्लाह तू इंसाफ करी, मैं इंसाफ चाहती हूँ। मैंने बेटी का उसके साथ इंसाफ हो, बेइंसाफी ना हो। मुझे अपने उसकी शक्ल नहीं देखनी, बेटे की शक्ल नहीं देखनी, नहीं, वो मैंने कातिल देखी था। मैं उसकी मौत चाहती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा जीते जी मर गया जिससे मोहब्बत की शादी की। वो ऐसे जमीन पे लौट रहा था जैसे मच्छी लौटती है, मेरा बच्चा। अल्लाह ताला की ज़ात इंसाफ करने वाली है और आप बहुत भी बाज़रफ हमारे साथ खातून हैं, आप बहुत बड़े जिगरे वाली खातून हैं। मैं अल्लाह क्या ताला आपको जिगरा सेहत रखती हूँ। तंदुरुस्ती दे। मैं बड़ी आपने परेशान हक सच का बैठी। साथ दिया, आपने साबित किया कि आप एक बाज़रफ खातून हैं, आप दिल रखने वाली हैं। आपने ये परवाह नहीं की कि लोग कहेंगे बेटे के लिए कह रही है, मेरे बेटे को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। आपने सच का साथ दिया। मैं कहती हूँ सजाए मौत तो दुनिया पर इबरत हासिल हो, दुनिया को इबरत हो कि एक माँ खड़े होकर के बेटे के फांसी लगवा रही है। बहू के लिए बहू को इंसाफ चाहिए, उसके मासूम बच्चों को, मेरे बेटे को इंसाफ चाहिए, फाइज को, फाइज को इंसाफ चाहिए, मेरे फाइज को इंसाफ चाहिए। मुकद्दस के लिए इंसाफ चाहिए। हाँ बस, वो अपने बच्चों में आए जो नजायज पकड़ा अंदर। ये आप भी अपील करना हमारी तरफ से कि एक माँ की अपील है कि वो बच्चा तो काम पर था, उसे तो फोन करके बुलाया गया, आया, उसने ताला खोला, वो तो ऐसे गिर गया दलीस के अंदर। क्या की कर रही बाबू, वो काम पे गए हुए थे, कितने दिन के काम पे गए हुए थे, रोजाना जाते थे, रोजाना आते थे, मगर कभी 10 कभी 11 ऐसे आके अपनी बीवी बच्चों को बाहर लेके जाता था, जो खाना खिलाता था लेकर आता था घर। यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे।